रोजाना की मेहनत के एतबार से मस्जिद की जमात जिस तरह से मशवरा करे, इसी तरह से रोजाना की मेहनत के एतबार से लोग अपने फारिग औकात में कम से कम 2.5 घंटा लोग मस्जिदों में आकर मेहनत में लगे और मस्जिद में आमाल कायम करते हुए मस्जिद के बाहर मुलाकातों की तरतीब कायम करें और ऐसा माहौल बने कि मस्जिद से मुसलमानों का ताल्लुक बने और 100% उम्मत में नमाज जिंदा हो। मेरे बुजुर्गों, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुसलमानों का फारिग वक्त जिस कदर मस्जिद के माहौल में लगने लगेगा तो फिर जो है बाहर का बातिल इसी से खत्म हो जाएगा। তো বলেন যে ভাই এমনি ভাবে আমরা কি করব? বলেন যে আমরা তরতিব বানাইবো, মশওয়ারা করে তরতিব বানাইবো। বলেন যে আমাদের যেরকম 5 কামের আমরা ফিকির করব, এমনি ভাবে আমরা ফিকির করব যাতে মানুষের ফারিক সময়টা মসজিদের আমলের মধ্যে দিয়া দেয়। তো বলেন যে এরকম ভাবে মেহনত করে সবকে আমরা মসজিদের সাথে জুড়বো। বলেন যে মসজিদের মধ্যে ফারিক রাখবো না, মসজিদের মধ্যে আমল চলতে থাকবে আর জামাত বাহিরে যাবে, বাইরে যাইয়া গাস্ত করতে থাকবে, করে লোককে তৈয়ার করে করে তরকিব দিয়া মসজিদের মধ্যে আনবে, মসজিদের সাথে সবের সম্পর্ক জোড়াইবে। বলেন যে মানুষের হাতে যে অবসর সময় ফারিক সময়টা আছে, বলেন যে এটা মসজিদের মধ্যে দিয়া দেয়। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন যে এই উম্মতের হাতে যে ফারিক অবসর সময়টা থাকে ওইটা যদি সে মসজিদের মধ্যে দিয়া দেয়, বাহিরে না দেয়, তাইলে বলেন যে ভাই মসজিদের আমল জিন্দা হইবে, হকও জিন্দা হবে আর বাহিরের বাতিল খতম হয়ে যাবে। अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले जब किसी बस्ती में बाहर निकलने की मेहनत करते हुए 4-4 महीने की जमातें बनाना, चिल्ले की जमात तैयार करना, कम से कम दर्जे में 3 दिन के लिए लोगों को आमादा करना, नकद नक्ल हरकत के जरिया मेरे बुजुर्गों मस्जिदों का काम उसमें मजबूती आएगी नकद नक्ल हरकत की वजह से। और इसी के साथ साथ मकामी काम को भी हमें एहतमाम से समझ कर जाना है ताकि बस्तियों में हम मकामी काम को जिंदा करें। তো বলেন যে ভাই দোস্ত এমনি ভাবে মহল্লার মধ্যে আমরা মেহনত করব। বলেন যে তরতিব বানাইবো, বলেন যে প্রত্যেক মসজিদ থেকে আমরা চেষ্টা করব, মেহনত করব যাতে নগদ 4 মাসের জমাত বাইরে যায়। তো নগদ জমাত বাইর করার জন্য আমরা ফিকির করব, মেহনত করব। 4 মাসে না হইলে বলেন যে দোস্ত শেষে আমরা চিল্লার জন্য তৈয়ার করব। চিল্লার জন্য তৈয়ার করার পরে বলে যে আখের দরজা আমরা 3 দিনের জন্য নগদ বাইর করব। বলেন যে যখন নগদ জমাত বাহির হবে, নগদ জমাত চলতে থাকবে, বলেন যে দোস্ত তখন যাইয়া মুখামি কামের মধ্যে মজবুতি আসবে। তো এই জন্য বলেন যে আমরা দোস্ত যে এলাকায় গেলাম সেই গ্রামের মধ্যে যেরকম নগদ জমাতও বাইর করব, মুখামি আমলকেও আমরা মজবুত করতে করতে সামনে চলব। एहतमाम के साथ इसी तरह से बस्ती के अंदर 2 गश्त को भी अपनी मौजूदगी में अमलन कराना है और समझाना है। अगर जो निकलने वाले हजरात ये तो रोजाना उमूमी गश्त करेंगे, और उमूमी गश्त मकामी हजरात के मशवरे से होगा। वो जोहर की नमाज के बाद जब मजमा आता है, नमाजी आते हैं, उस मौके पर दीन की मेहनत और दीन की अजमत की बात करके और मकामी हजरात से बात करके उनको आने वाली जमात जो खालिस ईमानी नक्ल हरकत के लिए जमात आई है उसका साथ देने पर आमादा करना और उसी मजलिस में मेहनत की तरतीबें भी कायम करना, मुलाकातों की तरतीबें भी कायम करना और उसी वक्त में मजलिस के खत्म पर तालीम का हल्का कायम करते हुए बाहर की मुलाकातें, तालीम के हल्के में जो बैठे हुए हैं वो तालीमी गश्त के उन्वान पर मस्जिद के बाहर मेहनत में लगेंगे और तालीमी गश्त के जरिए अल्लाह के बंदों को मस्जिद के अंदर लाकर आमाल में शरीक करेंगे। जोहर के बाद बहुत सारी मुलाकातों के तकाजे होते हैं। आपने नकद जमात निकालने का इरादा किया है, मकामी हजरात के साथ मुलाकातों की तरतीब कायम करेंगे। बहुत से लोग पहले से तैयार होते हैं या पहले नाम दिए हुए होते हैं, किसी वजह से ना निकल सके तो उन हजरात से मुलाकातें फिर वो नकद निकलने पर आमादा होते हैं। इस तरह से और उसी मजलिस में आपको अमूमी गश्त का वक्त भी मुतय्यन करना है। अमूमी गश्त का मुनासिब वक्त वो होता है जिसमें बस्ती के लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों पर मिल जाए। তো বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা থাকা অবস্থায় মহল্লাওয়ালাদেরকে আমরা 2 গাছের জন্য তৈয়ার করব। বলেন যে মহল্লাওয়ালারা 2 গাছ করবে আর বলেন যে জমাত যেটা গেল তো সেটা তো রোজানাই উমুমি গাছ করবে। তো দোস্ত বলেন যে আমরা প্রথমেই
মহল্লার মধ্যে যখন জোহরের নামাজের পরে মহল্লাওয়ালাদেরকে আমরা বসাইবো, বলেন যে বসাই ওনাদেরকে তরগিব দিব, তরগিব দিয়া বলেন যে ওনাদেরকে তৈয়ার করব জমাতের সাথে সাথ দেওয়ার জন্য। জমাত যত সময় থাকে সেখানে ওনারা যাতে সাথ দেয়। আর এর সাথে সাথে আমরা বলেন যে মেহনতের তরতিবও বানাইবো, ওই সময় মেহনতের তরতিব বানাইবো। আর এর সাথে সাথে বলেন যে দুস্থ আমাদের এরপরেই আমরা সাথে সাথে আমরা তালিমও শুরু করে দিব। এই মজলিসে শেষে তালিম চলতে থাকবে, বাহিরে তালিম আসতে হবে। আর বলেন যে মেহনতের আমাদের এখানে একটা তরতিব বনবে, সেটা কি? বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা বাহিরে যাইয়া মেহনত করব তাদেরকে নগদ বাইর করার জন্য। তো বলেন যে অনেক মানুষ আছে যারা যাওয়ার জন্য তৈয়ার, তো বলেন যে ওনাদের কাছে যাই মোলাকাত করব, ওনাদেরকে আমরা তৈয়ার করব। আর বলেন যে কিছু ভাই আছে ওনারা নাম লেখাইছিল যাওয়ার জন্য, নিয়ত করছিল, যাইতে পারে নাই, বলেন যে তাদের কাছে যাই আমরা এরকম খুশুসি মোলাকাত করে ওনাদেরকেও তৈয়ার করব। এমনি ভাবে বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা এই মজলিস থেকে বহু বলেন যে জোহরের পরে অনেক সাথী আমরা পেয়ে যাইব যাদেরকে আমরা আল্লাহ রাস্তায় মেহনত করে বাহির করতে পারি। তো বলেন যে এরকম মোলাকাত চলতে থাকবে, তালিমি গাছতে হবে, এখানে তালিমও হবে। আর বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা ওই মজলিসের মধ্যেই পরামর্শ করে নিব যে উমুমি গাছটা আমাদের কখন হবে। তো ওনাদের থেকে পরামর্শ করিয়া আমরা উমুমি গাছের সময়টাও ঠিক করে নিব।